Assalamu alaikum respected principals. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges Lahore. Respected all, चूँकि आप लोगों के पास भी ये बहुत इशू रहता है कि आपको आपके सब्जेक्ट्स के वर्कलोड के मुताबिक टीचर सैंक्शन नहीं किए जाते, न सीट्स दी जाती हैं। आपको जिन सब्जेक्ट्स में टीचर्स की ज़रूरत होती है वो सब्जेक्ट्स की सीट्स अवेलेबल नहीं होती। जहाँ पर एक्सेसिव टीचर्स होते हैं वहाँ पर सीट वेकेंट पड़ी होती हैं। सो नेक्स्ट ट्रांसफर राउंड में आपके वर्कलोड एडिशन के लिए हम लोगों ने एक नया मॉड्यूल बनाकर हायर एजुकेशन पोर्टल में ऐड किया है। ये मॉड्यूल आपसे आपके तमाम सब्जेक्ट्स का वर्कलोड कैलकुलेट करवाएगा और वर्कलोड कैलकुलेट करवाने के बाद ये बताएगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आपको किस सब्जेक्ट की सीट्स चाहिए। जैसे अक्सर कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस में ICS में एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ पर कंप्यूटर की सीट्स नहीं हैं, जबकि वहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट्स की सीट्स पड़ी हुई हैं जिनके टीचर्स पहले ही हमारे STR के मुताबिक या वर्कलोड के मुताबिक ज़्यादा है। सो हमें जब आपकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स टीचर डेफिशिएंट हैं, तो फिर नेक्स्ट ट्रांसफर राउंड में हम वो वाली सीट्स जो आपको चाहिए आपके सिस्टम के मुताबिक, जिसके लिए आपको सेक्रेटरी साहब को या स्पेशल सेक्रेटरी को आके एप्लीकेशन देना पड़ती है, हम आपसे ऐसी एप्लीकेशंस लेने की बजाय सिस्टम के ऊपर आपसे डिटेल लेंगे कि आपको किन सब्जेक्ट्स की सीट्स चाहिए और आपकी सीट्स या किसी और कॉलेज में एक्सेसिव पड़ी हुई वेकेंट पोस्ट्स आपके कॉलेज में शिफ्ट कर दी जाए। ये सब कुछ चूंकि हमें ट्रांसफर राउंड ओपन करने से पहले करना है, इसलिए ये वर्कलोड एडिशन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप ऐड कर दीजिए और ये अब आपका एक रेगुलर फंक्शन बन जाएगा कि जब भी आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला होगा या हमारा ट्रांसफर राउंड स्टार्ट होने वाला होगा तो आप लोग अपना वर्कलोड प्रॉपरली इस HEP पोर्टल पर ऐड करेंगे और सिस्टम उस वर्कलोड के मुताबिक आपकी वेकेंट पोस्ट को कैलकुलेट करेगा कि जो वेकेंट पोस्ट आपके पास है वो होनी किस सब्जेक्ट्स की चाहिए। सो इसके लिए आपके पास आपका टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका तमाम का तमाम जो वर्कलोड कैलकुलेशन है वो आपके टाइम टेबल से होती है। यहाँ एक चीज और बताना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं। ये सब्जेक्ट्स एक्चुअली आपके डिपार्टमेंट्स के तौर पर ट्रीट हो रहे होते हैं। जैसे अरेबिक एक सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट का लेक्चरर भी होगा, AP भी होगा, एसोसिएट और प्रोफेसर भी हो सकता है और हो सकता है इस अरेबिक का कोई HOD भी हो। इसी तरह बायोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, फाइन आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ एंड, ये तमाम के तमाम एक्चुअली आपके डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा टीचर्स मौजूद होते हैं। जैसे कॉमर्स है तो बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग कॉमर्स के डिपार्टमेंट में इंडक्ट हुए होते हैं, तो आपको कॉमर्स का वर्कलोड कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपने करना ये है कि आप अपना टाइम टेबल ओपन कर लीजिए। ये टाइम टेबल आपकी फर्स्ट ईयर जो कि अगस्त में स्टार्ट होने जा रही है, सेकेंड ईयर जिसकी क्लासेस भी अगस्त में स्टार्ट हो रही है, आपका सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर आपका अक्टूबर में जाकर आएगा और आपके जो रनिंग सेमेस्टर्स हैं वो सारे, यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर ले रहे हैं तो फिर आपके पास फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा, सेवंथ होगा, इन सब का टाइम टेबल। ये टाइम टेबल आप अपने सामने रख लीजिए। ये आपने एक कंबाइंड टाइम टेबल बनाना है। जो चीजें आप लोगों के करने वाली है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले एक कंबाइंड टाइम टेबल बनाइए। इस कंबाइंड टाइम टेबल में इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास टीचर मौजूद नहीं है तो आप लिख सकते हैं, उसमें टीचर की जगह खाली छोड़ दीजिएगा। जो टीचर आपके पास मौजूद हैं वो टीचर आप लिख दीजिएगा। हमें आपके इस टाइम टेबल से सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए होगी कि अगर आप इंग्लिश के लेक्चर लिख रहे हैं तो क्या आपके टाइम टेबल में उतने लेक्चर डिलीवर भी किए जा रहे हैं। देन आपके पास ADP का टाइम टेबल होगा। इस ADP के टाइम टेबल में आपने फर्स्ट ईयर जो आपकी अभी आनी है ADP की और सेकेंड ईयर जो करंटली चल रही है, ये दोनों क्लासेस का प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो आपको इस राउंड के बाद, इस ट्रांसफर राउंड के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, जो ट्रांसफर राउंड हम ओपन करने जा रहे हैं। सो इसलिए प्रॉपर टाइम टेबल अपने ADP का बनाइए। अपने BS के जो सेमेस्टर्स आपके रनिंग हैं और जो नए आने वाले, नया आपका फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, फिफ्थ भी आ सकता है और उसके साथ फर्स्ट के साथ थर्ड, फिफ्थ, सेवन, इन सेमेस्टर्स का भी प्रॉपर टाइम टेबल
रनिंग सेमेस्टर्स का टाइम टेबल, ये सारा बना लीजिए, फिर इसको अपने सामने रख लीजिए। अब आपने इन सब्जेक्ट्स को देखना है। अगर एग्रीकल्चर में आपके पास कोई टीचर मौजूद है तो अपने पूरे टाइम टेबल में देखिए कि इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं। इसमें आपने टीचर्स नहीं देखने, लेक्चरर है, एपी है, एसोसिएट प्रोफेसर है, आपने कुछ नहीं देखना। नो नीड टू चेक द वर्कलोड ऑफ टीचर्स। आपने जो वर्कलोड देना है वो इस सब्जेक्ट का यानी इस डिपार्टमेंट का वर्कलोड आपने ऐड करना है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंटरमीडिएट में कितने लेक्चर्स पढ़ा रहा है, एडीपी में कितने लेक्चर्स पढ़ा रहा है, बीएस में कितने पढ़ा रहा है और मास्टर्स में कितने पढ़ा रहा है। हाँ, ये चीज मिस हो गई कि अगर आपके पास मास्टर्स की क्लासेस चल रही हैं तो आप मास्टर्स का भी टाइम टेबल प्रॉपर बना लीजिए जी। हमें वर्कलोड आपके सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट का चाहिए। अब हम इसमें एक सब्जेक्ट ले लेते हैं जी, इंग्लिश ले लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के 2 सेक्शंस हैं और सेकंड ईयर के भी 2 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं और इंग्लिश के डेली के पीरियड्स हो रहे हैं 4, क्योंकि हर सेक्शन में एक पीरियड होगा और आपके एक वीक में 6 डेज में आपके हो गए 24 लेक्चर्स। आपने यहां पर वो 24 लेक्चर्स लिख देने। अब हम दूसरे सिनेरियो पर आते हैं कि इसके अंदर आपके पास एडीपी प्रोग्राम भी चल रहा है। यही जो इंग्लिश की लेक्चर्स हैं वो एडीपी की आपके पास 2 क्लासेस हैं। हम इन 2 क्लासेस में 4 लेक्चर पढ़ा रहे हैं एक दिन में, तो इनके भी 24 लेक्चर हो गए एक वीक के। अब बीएस के लेक्चर्स फर्ज करें कि हम लोग 6 से 7 सेमेस्टर्स हैं हमारे पास, 4 सेमेस्टर्स हैं, 3 सेमेस्टर्स हैं, 2 सेमेस्टर्स हैं, उनके अंदर लेक्चर पढ़ाए जा रहे हैं टोटल एक दिन में 6 और वीक में 24। ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होंगे 1.5 के साथ। तो आपका जो वर्कलोड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा वो होगा इंटरमीडिएट के लेक्चर्स जो आपके पर वीक हो रहे हैं, प्लस आपके एडीपी के लेक्चर्स पर वीक, प्लस 1.5 इंटू बीएस के लेक्चर्स पर वीक, प्लस आपके मास्टर्स के लेक्चर्स। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। आपने बीएस के लेक्चर्स को 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने टाइम टेबल के मुताबिक सिर्फ उसके लेक्चर्स लिखने, गिन लें, अपना टाइम टेबल सामने रख लें। आप देखें कि इंग्लिश डिपार्टमेंट कुछ भी पढ़ा रहा है, फर्ज करें प्रोज पढ़ा रहा है, 19th सेंचुरीज हिस्ट्री पढ़ा रहा है, पोइट्री पढ़ा रहा है, उसके अंदर ड्रामा पढ़ा रहा है या कुछ भी पढ़ा रहा है, हर वो लेक्चर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट सेमेस्टर्स को या क्लासेस को पढ़ा रहा है वो लेक्चर आपने टोटल काउंट करने और उन्हें इंटरमीडिएट, एडीपी, बीएस और मास्टर्स वाइज लिख देना है। ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम वर्कलोड कैलकुलेट कर देगा। ये आपने नहीं करना। यहां पे ये ना कीजिएगा कि अगर 10 लेक्चर्स बीएस के पढ़ाए जा रहे हैं तो खुद से उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करके 15 लिख दें। ये काम आपने नहीं करना। आपने सिंपली लेक्चर्स लिखने हैं जो बीएस क्लास को इंग्लिश डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। इसी तरह देखिए, अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस इंटरमीडिएट को लेक्चर पढ़ा रहा है जी, 6 लेक्चर्स पढ़ा रहा है एक दिन में, तो वीक के लेक्चर्स हो गए 36, सेक्शंस के मुताबिक कर दीजिए। हम आपसे टीचर्स के बारे में नहीं पूछ रहे, आपके टीचर्स का पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है। उसमें एज पर क्राइटेरिया लेक्चरर और एपी के 24 लेक्चर अ वीक हैं और आपके एसोसिएट प्रोफेसर के 18 लेक्चर्स और जो प्रोफेसर है उसके 12 लेक्चर्स हैं। सिस्टम खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा कि आपके पास अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट में 63 लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, यहां पर 2 लेक्चर सिर्फ मौजूद है जिनका वर्कलोड 48 बनता है, तो यहां पर एक और सीट की जरूरत है। इस कॉलेज को एक सीट और दे दी जाए। अगर आपका वर्कलोड कम हुआ तो जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं हम बिल्कुल भी उन टीचर्स को टच नहीं करेंगे, उन्हें डिसलोकेट नहीं किया जाएगा। जो टीचर जहां पर अपॉइंटेड है वो वहीं पर अपॉइंटेड रहेगा एज पर पॉलिसी। इसी तरह जो आपकी प्रमोशन की पॉलिसी है उसमें प्रमोशन के बाद आपकी जो सीट्स अपग्रेड होती हैं वो एज पर पॉलिसी वैसे की वैसे रहेंगी। ये कोई रैशनलाइजेशन उन लोगों की नहीं है जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके ऊपर किसी तरह का कोई रिटेलिएशन नहीं है। उसकी रीजन
کہ جو لوگ جہاں پر اپوائنٹڈ ہیں ہم ان کی ریشنلائزیشن اس سسٹم کے تحت نہیں ہو رہی، بلکہ ہم تو پرنسپل کا یہ ایشو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹیچرز چاہیے کتنے، جہاں جہاں جس سبجیکٹ میں ٹیچر کم ہوں گے ان کی سبجیکٹس کی سیٹس وہاں پر کریٹ کر کے دی جائیں گی. سو کائنڈلی اس پورے ڈیٹا کو پراپرلی انٹر کیجئے گا. اگر اس کے اندر آپ کے دیے گئے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ کے لیکچرز نہ ہوئے تو پرنسپل جو ہوں گے ان کے خلاف باقاعدہ مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے گی. یہ میں آپ کو ایکسپلیسٹلی بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارا پورا سسٹم اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں تو پھر آپ نے پی ڈی ایف میں اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا. یہاں پر جب آپ ٹائم ٹیبل اپلوڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن کے لیے آئے گی. یہ ٹائم ٹیبل آپ کا کمبائنڈ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، کمبائنڈ ٹائم ٹیبل جس کے اندر آپ کی تمام کلاسز نظر آ رہے ہوں. اگر یہاں پر انگلش کے 63 لیکچرز لکھے ہوں تو ہماری ٹیم ٹائم ٹیبل کھول کے دیکھ لے کہ انگلش ڈپارٹمنٹ 24 لیکچرز انٹرمیڈیٹ کو دے رہا ہے، 24 اے ڈی پی کو دے رہا ہے اور 10 لیکچرز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں بی ایس کو. یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا ریسپیکٹڈ پرنسپلز، اب کوئی بھی سبجیکٹ سینونم سبجیکٹ نہیں ہے. میں پھر سے بتا رہا ہوں، کوئی سبجیکٹ ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کے ایکول ٹریٹ نہیں ہوگا. آپ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کو پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر دے رہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ لوکل ارینجمنٹ ہے، لیکن آپ یہاں پر پولیٹیکل سائنس کا جو ورک لوڈ لکھیں گے وہ آپ نے پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے اگینسٹ ہی لکھنا ہے. اسی طرح اسلامیات ہے، عربک ہے، یہ سنن سبجیکٹس نہیں ہیں. آپ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کا سارا ورک لوڈ کمپیوٹر سائنس کے اگینسٹ لکھ دیجیے گا کیونکہ ہمارا کوئی ٹیچر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اگینسٹ نہیں آیا ہوا. اسی طرح جو اردو اور اردو لٹریچر ہے یہ سیم ڈپارٹمنٹ ہے. سو وہ تمام لیکچرز جو اردو لٹریچر سے ریلیٹڈ ہیں یا اردو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ اردو میں آئیں گے. شارٹ ہینڈ ایک الگ ہے کیونکہ یہ کامرس کا سبجیکٹ ہے اور اس کے اندر انسٹرکٹرز ہوتے ہیں. انسٹرکٹر کے بھی سبجیکٹس سارے کے سارے ان کے اپنے سبجیکٹس کے اگینسٹ ہم لوگوں نے لکھ دیے ہوئے. ہم نے اس کے اندر کسی طرح کا بھی ایکسٹرا سبجیکٹ نہیں ڈالا. سو اکنامکس ڈپارٹمنٹ جو کچھ پڑھا رہا ہے وہ سارے کے سارے لیکچرز اس کے یہاں پر آئیں گے. ایک سبجیکٹ کا ورک لوڈ آپ دوسرے سبجیکٹ میں نہیں لکھیں گے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جو ٹیچرز آلریڈی پڑھا رہے ہیں وہ ٹیچرز تو اپنی جگہ پر اس کو پڑھاتے رہیں گے. آپ انہیں لوکلی جیسے مرضی ارینج کیجئے گا. جن سبجیکٹس میں آپ کو ٹیچرز کی ضرورت ہے وہ سبجیکٹ آپ کو نئے مل جائیں گے. یہ سب کچھ آپ لوگوں نے ودن 2 اور 3 days کر دینا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک پراپر رپورٹ نکل آئے گی آٹومیٹکلی کہ کن کالجز کے پرنسپلز نے ڈیٹا انٹر کیا ہے اور کن پرنسپلز نے ڈیٹا انٹر نہیں کیا. جب آپ کی طرف سے اوکے کا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا دین ہم لوگ ٹرانسفر راؤنڈ کی طرف جائیں گے. اس میں اگر آپ کے پرنسپل جو ہیں وہ بھی کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ لکھ دیجئے گا تاکہ ہمیں ٹیچرز کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہو. یہ تمام کچھ آپ کی ویکنٹ سیٹوں کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جہاں پر جس سبجیکٹ کی سیٹ کی ضرورت ہے اس کالج میں اسی سبجیکٹ کی سیٹ دی جائے. میں تیزی کے ساتھ ایک ریکیپ کر دیتا ہوں. اس کے اندر ایک چیز ہماری مسنگ ہو گئی اور وہ ہے آپ کے پریکٹیکل کے لیکچرز. آپ نے پریکٹیکل کے لیکچرز بھی اسی طرح سے کاؤنٹ کرنے ہیں اور کاؤنٹ کر کے آپ نے اسی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ ڈال دینے. جیسے اگر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ 36 لیکچرز پڑھا رہا ہے اور 4 پریکٹیکل بھی کروا رہا ہے ایک ویک میں تو یقیناً آپ لوگ پریکٹیکل اس کا بھی ڈبل پیریڈ کا ہوتا ہے. اگر 45 منٹس کا پیریڈ ہے انٹرمیڈیٹ کا تو آپ کا جو ٹائم ٹیبل کے اندر 2 پیریڈ رکھے جاتے ہیں. یعنی آپ خود سے کیلکولیٹ کر دیجئے کہ اگر آپ کے 36 لیکچرز ہیں اور 4 آپ کے پریکٹیکلز ہیں پورے ویک میں تو آپ یہاں پر 36 پلس 8 4 into 2 کیونکہ آپ کا ایک پریکٹیکل لیکچر 2 کے ایکول ہوتا ہے تو آپ یہاں پر 44 لکھ دیں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی کسی طرح کی کنفیوژن ہو تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر 04299212260 پہ کال کر سکتے ہیں یا آپ اپنا ایشو dpic.punjab.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جا کر شیئر یور ایشو کے مینیو کے اندر اپنا پرابلم ہمیں لکھ سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے کوآرڈینیٹ کر لے گی اور آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دے گی. سو آپ لوگ یہ ورک لوڈ ماڈیول جو ہے
جو انسٹیٹیوٹ انفارمیشن میں ایڈ ورک لوڈ میں ایڈ کر دیا گیا ہے، یہ آپ لوگ جتنی جلدی ہو سکے اپنے کالجز کا یہ ایڈ کیجئے. آپ کے پاس اس پورے پروسیس کو کرنے کے لیے صرف 3 دن ہے، جس میں کل سیٹرڈے ہے، منڈے اور پھر ٹیوزڈے. 22 جولائی تک آپ اسے کمپلیٹ کر دیجئے. ڈیڈ لائن اور ورک لوڈ اپڈیشن از 22 جولائی 2024. 23 جولائی کو جس کالج کا ہمیں ورک لوڈ ریسیو نہ ہوا، ہم ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کریں گے. اور یہ صرف اور صرف زبانی کلامی نہیں ہے. I really mean it. So please اسٹارٹ کیجئے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، کمبائن ٹائم ٹیبل بنائیے. اس میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیکچرز کیلکولیٹ کیجئے. یہ لیکچرز آپ نے پر ویک کاؤنٹ کرنے اور پر ویک کاؤنٹ کر کے آپ نے اس میں لکھ دینے. انٹرمیڈیٹ کے بھی، ADP کے بھی، BS کے بھی اور ماسٹرز کے بھی، ان سب کے یہاں پہ لکھ دیجئے. آپ کا ڈپارٹمنٹ، چونکہ ہمیں سبجیکٹس کی بائنڈنگ کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے پاس جو سبجیکٹس ہیں اسے کون سا ڈپارٹمنٹ پڑھا رہا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے پروگرامز کو ایڈ کرتے ہیں ویو پروگرامز میں جا کے، آپ یہاں سے ایک ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں ہمارے لیے، جس کے اندر آپ بائنڈنگ کرتے ہیں کہ جی BS کے 5ویں سیمسٹر میں یہ سبجیکٹس ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے ان سبجیکٹس کو عجیب و غریب سے ان کے نام ہوتے ہیں، ان کو پڑھا کون سا ڈپارٹمنٹ رہا ہے، نام دیکھ کر بھی نہیں پتا چلتا. جیسے اگر مالیکولر بایولوجی ہے تو یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بایو ڈپارٹمنٹ پڑھا رہا ہوگا، لیکن اگر ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی بات کریں تو سننے والوں کو یہ لگتا ہے کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میتھس کا سبجیکٹ ہے، جبکہ یہ کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ ہے. سو آپ پرنسپل ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ کس ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے. اس کے مطابق ہمیں اس کا ورک لوڈ سبمٹ کروا دیجیے. تھینک یو.